हुकूमत इक़दामात किसी काम नहीं आए हैं और सरकारी रेट में 6 सब्जियाँ मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्जियों की बात करें तो मार्केट में सब्जियाँ सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। अदरक 750, लहसुन चाइना 450, टबकी प्याज और टमाटर 110 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे हैं। मार्केट में फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में सेब 450, केला 400 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात देंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, क्या सूरत हाल है आज मार्केट में? जी बिल्कुल, आज मार्केट की सूरत हाल पर बात की जाए तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च शामिल है, तो इनकी कीमतें जो हैं वो कम नहीं हो सकी हैं, बल्कि टमाटर जो है वो 5 रुपये आज महंगा करके 85 रुपये मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मेरी टमाटर जो है 110 से 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक आज 10 रुपये महंगा किया गया और 650 रुपये सरकारी रेट इसमें कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में अदरक 750 से 780 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू कच्चा छिलका 2 रुपये महंगा करके 60 रुपये मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में आलू कच्चा छिलका जो है वो 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 5 रुपये बढ़ाकर 90 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह शलजम 7 रुपये महंगे करके 47 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन 47 के बरक्स शलजम की फरोख्त जो है वो 60 से 70 रुपये फी किलो तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। मटर 5 रुपये महंगे किए गए और 175 रुपये सरकारी रिलीज में आज कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में मटर 200 रुपये फी किलो से तजावज़ कर चुके हैं। इसी तरह दीगर सब्जियां जो हैं वो भी सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट जो जारी की गई है फलों की, उसमें सेब काला कोल्लू 320 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब काला कोल्लू की फरोख्त जो है वो 450 से 480 रुपये फी किलो तक की जा रही है। केला दर्जा अव्वल 220 के बरक्स 400 रुपये फी दर्जन और दर्जा दोम केला जो है वो 165 के बरक्स 250 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज 44 के बरक्स 70 रुपये, खरबूजा 110 के बरक्स 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अनार बताना मार्केट में 890 से 900 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और सबसे सस्ता समझा जाने वाला फल जो है वो अमरूद है, जिसकी कीमत आज सरकारी रिलीज में 180 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अमरूद की फरोख्त जो है वो 250 रुपये फी किलो तक की जा रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। आपको बताएं कि चीनी की कीमत भी आवाम के लिए मसला बन गई है। मार्केट में चीनी 125 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि शुगर मिल्स की जानिब से चीनी के नर्ख में इजाफा किया गया, जिससे परचून मार्केट में भी महंगी चीनी फरोख्त हो रही है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। चीनी की महंगाई ने इफ्तारी की मिठास छीन ली। मार्केट में चीनी के दाम नीचे ना आए। परचून मार्केट में चीनी कम से कम 125 रुपये फी किलो है। थोक मार्केट में 100 किलो चीनी की कीमत 12,000 से 12,200 रुपए तक है। थोक में चीनी की फी किलो कीमत 120 से 122 रुपए है। शुगर मिल्स रेट 100 किलो बोरी 11,500 से 11,800 रुपए है। चीनी का मिल्स रेट 115 से 118 रुपए फी किलो है। नए क्रशिंग सीजन के बाद 2 माह के दौरान चीनी की कीमत में 35 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका। अवाम कहते हैं सिर्फ चीनी का क्या रोना रोए, सब कुछ ही महंगा है। आम बंदे का गुजारा होना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है। आम बंदे की दिहाड़ी 800 रुपया 1000 रुपया है, उसमें वो स्कूल की फीस देगा या घी चीनी लेगा, क्या करेगा, नामुमकिन है। मार्केट जराये के मुताबिक नए क्रचिंग सीजन में गन्ना महंगा होने को जवाज बनाकर शुगर मिल से चीनी महंगी की जा रही है। मार्केट में इस वक्त चीनी का कोई सरकारी रेट नहीं, चीनी मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन उमर फजल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। हज़ारों टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने का मामला। लाहौर में चीनी 10 रुपये महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। निगरान वज़ीर पंजाब ने मामले पर महकमा खुराक के अफसरान को बुला लिया है। चीनी माफिया और शुगर मिल्स मालिकान बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्की चीनी मार्केट में अफगानी बाशिंदों की लूट मार जारी। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक फी किलो पाकिस्तानी चीनी अफगानिस्तान में 100 रुपये महंगी बेची जा रही है। 48 मैट्रिक टन चीनी की एक गाड़ी स्मगल होने से 35 लाख रुपए मिल रहे हैं। पाकिस्तानी 125 रुपये फी किलो चीनी अफगानिस्तान में 200 रुपये किलो फरोख्त हुई है। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में चीनी 10 रुपये महंगी फरोख्त होने लगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चीनी स्मगलिंग पर महकमा खुराक के अफसरान को बुला लिया। चीनी माफिया और शुगर मिल्स मालिकान बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी।
35,000 मैट्रिक टन चीनी जखीरा अंदोजों से पकड़ी गई। जराये के मुताबिक सट्टाबाज माफिया की लिस्टें भी तैयार कर ली गईं। 2022 में 31 लाख मैट्रिक टन चीनी का स्टॉक मौजूद था। अप्रैल 2023 में 29 लाख मैट्रिक टन चीनी मौजूद है। मार्च 2023 से एक्स मिल रेट 95 से 105 था। अप्रैल 2023 में एक्स मिल रेट 100 रुपए से 110 रुपए है। पंजाब की 41 फंक्शनल शुगर मिल्स पर महकमा खुराक पंजाब ने पहरा लगा दिया। चीनी की तरसील पर कमेटियां भी तश्कील दे दी गईं। निगरान पंजाब हुकूमत का कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के ठिकाने ख़त्म करने का फैसला है। मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर और हर सूरत रियासत की रेट को कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला कहते हैं हुकूमती रेट को चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। इस बारे रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला ऑफिस में अहम इजलास। कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। CTD की रिपोर्ट में कच्चे के इलाके में दहशत गर्द तंजीमों की मौजूदगी का इंकशाफ। दहशत गर्द तंजीमों के मुल्क दुश्मन अनासिर और बैरून मुल्क राब्तों के ठोस सबूत मिल चुके हैं। कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब पुलिस का पहली बार मुश्तरका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की 11,000 से जायद नफरी हिस्सा लेगी। इजलास में फैसला किया गया कि दहशत गर्दों के ठिकाने खत्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि हर सूरत रियासत की रिट को कायम किया जाएगा। कच्चे के इलाके में हुकूमत की रिट को चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। दहशत गर्दों के सहूलतकारों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि कच्चे के इलाके में फिलफोर मोबाइल अस्पताल और एम्बुलेंसेज भिजवाई। इजलास में ऑपरेशन के लिए जदीद असलहा व टेक्नोलॉजी की फराहमी पर पाकिस्तान आर्मी से तशक्कुर का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी ने खानपुर से अगवा होने वाले 2 बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी पर DPO रहीम यार खां और तफ्तीशी टीम को शाबाश दी। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, ईद उल फित्र की आमद है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों की रौनकें बहाल हो गई हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी के लिए संगपुरा बाजार पहुंची हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे अवैस महमूद। महंगाई के असरात ईद शॉपिंग पर भी नजर आने लगे। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों का रुख किया। इचरा बाजार में खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए पहुंची। जगह जगह खूबसूरत मलबूसात, जूतों और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए। खवातीन और छोटी बच्चियां भी जगह जगह लगाए गए स्टॉल्स पर मेहंदी लगवाती नजर आईं। मर्द हजरात का नई शलवार कमीज, जूतों और चश्मों की दुकानों पर रश लगा रहा। खरीदारों का कहना था कि मीठी ईद की तैयारियां कर रहे हैं, मगर महंगाई बहुत बढ़ गई है। लिबर्टी मार्केट में भी मामूल के मुताबिक शहरियों का रश रहा। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से सफेद पोश तबके के लिए शॉपिंग करना नामुमकिन होता जा रहा है। कोई चीज़ ही नहीं मिलती। मतलब पहले आपको 2000 की कोई अच्छी जूती, बच्चों की हर चीज़ मिल जाती थी, अब मिलता ही नहीं। इतनी महंगाई हो गई। दूसरी शॉप्स भी, इवन लिबर्टी भी बहुत महंगा हो गया। महंगाई ने अनारकली बाजार की रौनकें छीन ली। शहर की सबसे अहम तरीन मार्केट में गाहक ना होने के बराबर। दुकानदार भी परेशान दिखाई देने लगे। कहते हैं सस्ती चीजों की खरीदो फरोख्त नामुमकिन हो चुकी है। चीज़ें तो बहुत ही महंगी हैं। कस्टमर की खरीद से बाहर होती हैं, रेंज से बाहर होती हैं। तो 4 चीज़ें लेने आता है, वो एक लेके चला जाता है। आगे से कस्टमर आगे नहीं है, महंगाई अरूज पे है। कोई लेगा क्या और देगा क्या हमें? घर की जरूरत यानी पूरी होती है, इतनी की महंगाई कर दी इन्होंने। बाजार में बंदा है क्या चीज़ लेने, क्या चीज़ है, एक चीज़ लेने आते हैं, दूसरी चीज़ के पैसे नहीं बढ़ते, इतनी महंगाई कर दी हुई है इन्होंने। मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों में ईद शॉपिंग के लिए आए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदामात उठाए जाएं, ताकि मुतवस्सित तबका भी ईद की खुशियाँ मना सके। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आने लगी है। मुर्गी का गोश्त 17 रुपये सस्ता, कीमत 507 रुपये किलो हो गई है। पालमी अंडे 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 265 रुपये हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर। मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किया गया, उसमें ब्रायलर की कीमतों में 17 रुपये फी किलो तक जो है वो कमी की गई है। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 524 रुपये फी किलो था, आज 17 रुपये कमी के बाद 507 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर के दाम 11 रुपये फी किलो तक कम किए गए। होलसेल जिंदा ब्रायलर 330, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 338 रुपये मुकर्रर की गई। ताहम अंडों की कीमतों में आज भी इजाफा किया गया है। तीसरे रोज अंडे मजीद 2 रुपये महंगे करके 265 रुपये फी दर्जन मुकर्रर किए गए। अंडों की पेटी जो है वो 7,830 रुपये की कर दी गई है, जबकि मार्केट में फी अंडा 22 से लेकर 30 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और फी दर्जन शहरियों से कीमत जो है वो 270 रुपये तक वसूल की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में कमी होने लगी है, तो अंडे जो हैं वो महंगे होने लगे और इंतजामिया जो है बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं कर रही। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।
آپ کو بتائیں کہ عمران خان سمیت دیگر کے خلاف کیسز کی تحقیقات لاہور ہائی کورٹ نے GIT کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے 12 اپریل کو پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ GIT کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج جسٹس طارق سلیم شیخ نے فواد چودھری سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تحریک انصاف کے وکیل کی GIT کو فوری کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ پرویز الہی کے دور میں بنائی گئی GIT کی طرز پر یہ GIT بنی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ GIT کے لیے کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی۔ عدالتی کارروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ آئین کی گولڈن جوبلی ہے، مگر حکومت نے پاکستان کے آئین کو دفن کر دیا۔ آئین کی گولڈن جوبلی کے اوپر اس وفاقی کابینہ نے پاکستان کے آئین کو دفن کر دیا ہے۔ عدالت نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر فری کین سے جواب طلب کر لیا۔ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کا کہنا ہے کہ الیکشن آگے نہیں کروائی جا سکتے۔ راجہ ریاض کی جانب سے پیش کیے جانے والے بل کی کوئی حیثیت نہیں، آئین اور قانون کا ہی راج ہوگا۔ تحریک انصاف پنجاب کے سیکرٹری جنرل حماد اظہر نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو 20 ارب دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اب راجہ ریاض کے ذریعے بل لا کر اسے مسترد کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے کہ 20 ارب روپے فوری طور پر الیکشن کے انعقاد کے لیے منسٹری آف فائنانس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کرے، تو بجائے کہ منوان سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا، ہماری اس PDM کی رجیم نے الیکشن سے فرار اختیار کرنے کے لیے راجہ ریاض کی اسمبلی میں، جو کہ اب صرف ایک مذاق ہی رہ گیا ہے، اس کا بل جو ہے وہ ٹیبل کر دیا۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی نے PCO کے تحت حلف نہیں اٹھایا۔ حکومت جمہوریت کا تختہ الٹنے اور اپنے اختیارات کو لامحدود کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ میں بڑے احترام سے یہ بات کرتا ہوں، میرے لرنڈ ججز ہیں اور میرے لیے ان کا بڑا احترام ہے، لیکن ان کے نوٹ سے اختلاف کرنا میرا حق ہے۔ تو کچھ ایسے نوٹس بھی آ رہے ہیں جہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو آئین کے اندر جمہوریت کی سینکٹٹی ہے، شاید اس کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ان ججز کی طرف سے جو دی جانی ہے، اور ابھی کسی جج نے PCO کے تحت حلف نہیں اٹھایا۔ یہ وہ واحد حکومت ہے جو ماشاء اللہ لگے بغیر 20 ارب روپے کا انکار کر کے راجہ ریاض کی پارلیمنٹ میں سے اس کو مسترد کرا کے اپنے اقتدار کو لامحدود کرنا چاہتی ہے اور جمہوریت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے۔ رہنما PTI کا مزید کہنا تھا کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ الیکشن کروانے کا خرچہ روکا جائے۔ حکومت کے تمام تر حربے ناکام ہوں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف آئین سے کھلی بغاوت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ شہباز شریف کو لندن سے حکومت کے گارڈ فادر براہ راست ہدایات جاری کر رہی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی سے اوورسیز کمیشن پنجاب کے سابق وائس چیئرمین وسیم رامے کی ملاقات۔ چودھری ذوالفقار گھمن، عبداللہ یوسف وڑائچ اور شجاعت نواز سمیت دیگر نے پرویز الہی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ آئین کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے۔ نواز شریف کی عدلیہ کو نیچا دکھانے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایک طرف آئین کی 50 سالہ سالگرہ منائی جا رہی ہے تو دوسری طرف اسی آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ معیشت کا پہیہ مکمل طور پر جام ہو چکا ہے۔ ایک سال میں 10 لاکھ نوجوان مایوس ہو کر ملک چھوڑ چکے ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، احتساب عدالت کا عثمان بزدار کی عدم پیشی اور وکلاء کے تاخیر سے آنے پر برہمی کا اظہار۔ عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 24 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد احمد نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حاضری معافی کی درخواست پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزم موجود ہے، نہ وکیل، ضمانت خارج کر دوں گا۔ جونیئر وکیل نے استدعا کی ہے کہ ہم موجود ہیں، سینئر وکیل ہائی کورٹ میں مصروف ہیں۔ درخواست گزار عثمان بزدار شدید علیل ہیں اور ان کو تیز بخار ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کرونا کتنے روز میں ختم ہوتا ہے؟ یہ تو 14 یا 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ فاضل جج نے کہا کہ سنگین قسم کے کرپشن کے الزامات ہیں۔ عثمان بزدار کے معاملے پر سرکاری میڈیکل بورڈ بٹھا دیتا ہوں۔ آپ نے عدالت کو بہرا اور گونگا سمجھا ہوا ہے۔ آپ DG خان کے اسپتال کی رپورٹس دے رہے ہیں، وہ اسپتال جس کا عثمان بزدار نے خود افتتاح کیا ہوا ہے۔
عدالت نے نیب تفتیشی آفیسر سے استفسار کیا کہ عثمان بزدار کے خلاف تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ابھی تک عثمان بزدار نے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ویسے انکوائری سٹیج پر عثمان بزدار کو عبوری ضمانت لینے کی کیا ضرورت تھی۔ جونیئر وکیل نے بتایا کہ اس بارے میں سینئر وکیل عدالت کو آگاہ کریں گے۔ عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 24 اپریل تک توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا وفاقی حکومت کو 1947 سے 2001 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی اپیل پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کرنے سے متعلق وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اپیل میں سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ حکومت نے توشہ خانہ کے تحائف کا ریکارڈ پبلک کر دیا ہے۔ تحائف دینے والے سورس کا بتاتے ہیں تو خارجی تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ جسٹس رضا قریشی نے ریمارکس دیے کہ اپیل سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ جو کچھ بچا وہ بھی لٹانے آ گئے ہیں، اب تو معاملہ اس سے آگے جانا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے سب کچھ ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے، صرف تحائف کے سورسز کی حد تک ریلیف مانگا ہے۔ جیسے شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیے، ہمیں کوئی گفٹ دے تو ہم بھی تحائف ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا حکومت پھنس رہی تھی اس لیے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا گیا۔ جیسے شاہد بلال حسن نے کہا ابھی تو بڑے بڑے پھنسیں گے، عوام کی حکومت عوام کے لیے ہے۔ عدالت کے استفسار پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ 1990 سے پہلے کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے رضا قریشی نے ریمارکس دیے کہ ایک خاص خطے کے لوگ خاص لوگوں کو خاص گفٹ کیوں دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ ہم صرف خارجہ پالیسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ سورسز پبلک نہ کیے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو 1947 سے 2001 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اپیل پر نوٹس جاری کرتے ہوئے کارروائی 17 اپریل تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے واسا کو واٹر ٹیرف کے نیشنل ماڈل میں تبدیلی کا حکم دے دیا ہے۔ 1 مرلے سے 3 مرلے تک کے گھروں کے لیے پالیسی میں نرمی کرنے کا فیصلہ ہے۔ آئندہ اجلاس میں نیشنل ماڈل دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پانی کے بلوں میں اضافے کا خدشہ ٹل گیا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے واٹر ٹیرف میں تبدیلی کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترمیمی فائنینشیل ماڈل پیش کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد واسا نے فی الفور پانی کے ٹیرف میں اضافے کی تجویز واپس لے لی۔ واسا کا 1 مرلہ سے 3 مرلہ تک کے گھروں کے لیے پالیسی میں نرمی کرنے کا فیصلہ، 3 مرلہ اور اس سے زائد رقبے کے گھروں کے لیے واٹر ٹیرف میں تبدیلی کی جائے گی۔ واسا کے شعبہ ریونیو میں اصلاحات کے ذریعے ادارے کی آمدن بڑھائی جائے گی۔ واسا انتظامیہ نے ڈیفالٹرز اور غیر قانونی واٹر کنیکشن سے وصولیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ واسا ڈیفالٹر سے 1.5 ارب روپے کی ریکوری کرے گا۔ تمام ریونیو انسپیکٹرز کو غیر قانونی واٹر کنیکشنز کی نشاندہی کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ واسا کے شعبہ ریونیو میں اصلاحات لانے کا پلان بھی مرتب کیا جائے گا۔ غیر قانونی کنیکشن ہولڈرز کے خلاف ریونیو اور O&M مشترکہ آپریشن کریں گے۔ کنیکشن کے انتقال پر پلاٹ مالک سے فیس وصول کی جائے گی۔ LD اسکیموں میں واقع گھروں کو NOC کے اجراء سے قبل بقایا جات ادا کرنے ہوں گے۔ سائٹ پلان کی منظوری کے وقت واسا کے کنسٹرکشن چارجز LDA میں جمع ہوں گے۔ واسا انتظامیہ آئندہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو ترمیم شدہ فائنینشیل ماڈل پیش کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی اصلاحات سے متعلق بل سپریم کورٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ بل آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے بل کو کالعدم قرار دینے اور اس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی اصلاحات سے متعلق بل کو چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہری منیر احمد نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی حکومت نے بدنیتی کی بنیاد پر بل منظور کیا۔ وفاقی حکومت نے الیکشن کو التوا میں ڈالنے اور سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کے لیے بل منظور کیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے رولز بنے ہوئے ہیں جس پر عمل ہونا ہے۔ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا عدالت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت درخواست کے حتمی فیصلے تک قانون پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے۔ نگران صوبائی وزیر سید اظفر علی ناصر نے وزارت ہاؤسنگ کا چارج سنبھال لیا ہے۔ کہتے ہیں سابق دور حکومت میں کرپشن کے معاملات کو میرٹ پر دیکھیں گے، اہم سکیمز کے فنڈز جاری کروانے کے لیے بات بھی کروں گا، درختوں کی کٹائی کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی کی جائے گی۔
निगरान सूबाई वजीर सैयद अजफर अली नासिर ने वजारत हाउसिंग का चार्ज संभाल लिया। सैयद अजफर अली नासिर का हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दौरा। सूबाई वजीर को अहम प्रोजेक्ट्स और महकमा की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग भी दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, स्पेशल सेक्रेटरी सहलिया सईद, डीजी फाटा समेत दीगर अफसरान। सैयद अजफर अली नासिर का कहना था कि तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह की जरूरत है। महकमा हाउसिंग से मुतालिक साबिक दौरे हुकूमत में करप्शन के मामलात को मेरिट पर देखेंगे। अहम स्कीमों के फंड्स भी जारी करवाने के लिए बात करूंगा। तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह की ज़रूरत है, और वही जो काम है वो ये अपना सर अंजाम दे रहे हैं सारे मिलके, तो इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ में आप लोगों की भी डायरेक्शंस रहेंगी हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत शानदार टीम है। निगरान वजीर हाउसिंग सैयद अजफर अली नासिर का कहना था कि दरख्तों की कटाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुफाद आमा के कामों को अव्वलीन तरजीह पर हल किया जाए। काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ है। डेंगू मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और सर्विलेंस का निज़ाम बेहतर बनाने का फैसला है। तो वहीं दूसरी जानिब डेप्यूटी कमिश्नर ने फील्ड में टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। इंसदाद डेंगू के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। सिविल सेक्रेटरीट के काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगू के खुसूसी इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर जावेद अकरम, अजफर अली और मंसूर कादिर शरीक हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने भी इजलास में शिरकत की। डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अली जान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इंसदाद डेंगू के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों को अज सर नो जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि डेंगू पर काबू पाने के लिए रिवायती तरीकाकार की बजाय मुअस्सर निज़ाम वज़ा किया जाए। डॉक्टर जावेद अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए साइंसी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। डेंगू कार्रवाइयों में गफलत और अदम दिलचस्पी पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सनस को वजाहती खत लिख दिया। 3 रोज में जवाब तलब। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लॉरेंस रोड, शादमान, इचरा और मॉडल टाउन के इलाकों में टीमों का जायजा लिया। सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इजलास में माजूर अफराद की बहाली के लिए 5 शहरों में सेंटर्स के क़याम का फैसला किया गया। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक नजम सेठी की एक बार फिर वजाहत सामने आई है। कहते हैं हमें बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए। उनकी कप्तानी का मुस्तकबिल कामयाबी या नाकामी से मशरूत है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल अकील। बाबर आजम की कप्तानी एक मरतबा फिर खबरों की जीनत बन गई। सोशल मीडिया पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने वजाहती ट्वीट में कहा, सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह शाहिद आफरीदी और मौजूदा हारून रशीद से बाबर आजम की कप्तानी पर मशवरा किया। दोनों की राय थी कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखना चाहिए। नजम सेठी ने कहा कि इस मामले पर आगे बढ़ने के लिए मुझे सेलेक्टर्स, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस और हेड कोच रहनुमाई करेंगे। तवक्को है वो बेहतर मशवरा देंगे। दूसरी जानिब नजम सेठी ने कहा कि भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद हाइब्रिड मॉडल पेश किया, जिसके तहत सिर्फ भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। आपको बताएं कि रमजान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज में मुनक्किदा हॉकी चैंपियनशिप लाहौर ने अपने नाम कर ली है। फैसला कुन मैच में पेनल्टी शूट आउट पर फैसलाबाद को 3-2 से शिकस्त हुई है। तो वहीं निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इस बारे रिपोर्ट करेंगे बिलाल अकील। फाइनल मुकाबला मुकर्ररा वक्त तक बगैर किसी गोल के बराबर रहा। पेनल्टी शूटआउट पर लाहौर ने फैसलाबाद को 3-2 से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि खेलों के फ़रोग के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। टॉप 20 खिलाड़ियों को माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। अभी टूर्नामेंट में बेस्ट 20 प्लेयर है, उनका स्टेपल ये आई थिंक 30,000 रुपये पर मंथ 1 साल के लिए लोग लगा रहे हैं। तो वो भी स्पोर्ट्समैन उनको इंकरेज करेगी चीज़। तो हमारा इंशाल्लाह अगले जितना भी हमारे पास ये टाइम है उसमें हम फोकस करेंगे कि जितने ज़्यादा हम इवेंट्स करा सकें और स्पोर्ट्समैन को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह। इख्तितामी तकरीब में फातेह टीम को 25 लाख जबकि रनर अप टीम को 15 लाख रुपए की इनामी रकम और ट्रॉफी से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़।